80 minutes, 80 minutes to stay at here. And everyone knows today is a July 1st. So actually today is the first day for the Yes, today it's her birthday. and today we will enjoy the very beautiful lavender field in Hanami flower gardens and also in our last stop the farm. Yung favorite color So din. if you want to come here to see the lavender, it's the best time to do it. And Welcome to among first stop. Asa tong first stop day? Unsa ni? Basta siya sa kanji. Sakto kay na may no. Lalo. Mo ni gingon day masakay tani. Oh, 500 yan. Mag-picture sa to? Look, grabe ka daw. Hi! Dapat may magdali kay 1 hour. Dali ra kay 1 hour. Dito man ang ubos day. Dito ta. Uy! Cute, good name. Gede, gede. Mag-cute nila. Sige na, mangiti. Sungitan mo ka na sila. Oh. Sige. Oh, makaon siya. Look. Saan di pag-feed? Oo, naon dyan ay. Dali. Na, dala. Picture. Oh. Di lagi. May lang na bitaw na. Ako na. Naka-video na siya. Dako kay silagnaw mo ganin hadlog ko. Ato sa pikas. Ato sa pikas. Muna magapilag ka uni mo. Sakto lagi, sakto man imong gibuhat, imo lagi buyan. Ikaw ko lang din. Tarawa. Oh, place the feed on your palm to offer it to them. Nakuha na ng feed. Ikaw. Ay, duro, mag-feed siya. Naman ko kay food ni Dugi kaya ni mo iyon. Mamili mo ni siya. Uy. Go na. tayo na lang yung damo. Iyan na lang o yan. Sige. Go. Ayaw ba ka nang ihingit ni mo ba? Dili, ana. Hina naman to ganina ako sa lalaki. Go na. Kaya siya food. Sige, last ako. Sad. Kato na po si Kuan. Si Tom. Itagay na lang doon lang largo. Itago na mo isa ka box. Go. Wow. That's Tom Cruise. Mumukra bitaw. Guys, siya day. Guys, si Lavender day. Ito nasa kasabikas na nagpahangin pa sila. Wow.
Ito, second spot na li. Wow. Grabe ka nice. Sa pangan diri day. Blue pant. Green lagi. Blue pant. Pwede na maliguan. Sige, let's take picture na kayo. 30 minutes ra. Okay, third spot. Wow! Saan ni diri day? Shirahigi Falls. Shirahigi Falls. Uy, mura magmataga ka kung cellphone. Pindot sa hangin diri ay. Ulo, di ko to ko si kaayo ano ay. Mabuhira ka, gamay. Hello, nice. Day, tawa. Day. Ano sila? Sana ni nga stop day, Ford. Furano? Herb Garden. So, shopping ta kay natin discounts. Naman daw ikatong lotion diri nga herb daw. No? Mahal? Oh, mahulo eh. 13,000. Stop. Stop the car. Mas mahal pa man sa Ay na lang. Naka-cute. Hokkaido. Inanay, Jud. Katong square. Kuha na sa... Puro na naman to rib magnet. Puro sa Japan. Hokkaido para na. Sige. Magpalit ko ani. Nasa may mas... Hi, Arisata Farm. Pila na ni ka-stop day? Last stop gani. Kapila naman eh. Dito picture ko. Farm Tomita. Dali. Rin Cafe rin. Samantala itatag. Nindot na stop na dili init. Makaka-picture yung tarong guys. Siya baho din. Na siya baho din. Lavender siya baho. Iskot na ni. Mantay kayo kasi mo. Ang lugar. Labang ka? Sabi ko dagang lavender.